Barhakotoni Montri Pokrok Nada Buditini, Wansumung Imang, Lama Punubani Dishatino, Somobai, Tabuk Hakotoro, Financial Tebo, Barhakotono, Crack Klanani, Subject Klanan Bagay, Yapri Tango, Koktishala Bubagrakon Agulini, Robin Sotu Bashiki Bobono, Somobai Sonbelono, Hasta Hapang, Cooperative Ni Tebo, Crack Kanyan Bagay, J. Kok Naragay, Panda Klaitongo, a Panda Kok Narang Tantini, Kendriya Swarastrotai Somobai Montri, Amit Shahaji, Obtihano Shaka, Ado Bonokaribo Kok Narasini, Hastini, Montri Okra, GSDP Tai, Per Capita Income No Tibo Hano, Tebo Bangranani Kok Naraka, Atai Klayo, United Nation by Shaklaja, BC 2025, International Years of Cooperative, Shaklajak Tongani, Aborokino, Koktishala Bubakro Agoni, Robin Shatu, Bashi Bobono, Haste Hapani, Somobai Doctoni Bakakti, Sombai Somanon, Songsa Chengsa Zakmani, Aro Narwai Okra Iman Zakmani, Kendriya Swarastrotai Somobai Montri, Amit Shahaji, Sombai Doctoni, Kendriya Soship, Ashish Kumar, Burani Nokubui, Astani Montri Okra, Professor Dr. Manik Shah, Kucham, Montri Okra, Haikaba, Tabukni, Saltang Tripura Lok Sabha Achoktani MP Biplop Kumar Dev, Somobai Montri, Prosper Nuatia, Hastani, Chief Secretary Jeke Sinhana Kubui Kubuni, Warda Tongai Adhikarik Robin Shato Bashiku Bobono, Cheksama, Hasta Hapangni, Juraduda, Pedekti Kai, Chichar, Stolbo Heno, Chakbai Tang Bereneka, Kendriya Swarastrotai Somobai Montri Omicha. Amal Logologi Pando Kunui, Mobile Ban, Tangbatang Mohano, Jengi Dejaka, Amso Chimia, Kai Bachi, Pula Berni, Somobai Somitino, Micro ATM Mohano, Bagdaka, All Pandani Shimino, Udaipur Tripura State Cooperative Consumer Federation Katal Tangzama, Petrol Pump ni Virtual, Pyogumbo, Klairika, Abanyaglo, Robin Soto Bashiki Bobono, Koknar Tini, Kendriya Swarastra Montri Hekba, Somobai Montri, Omichaji, Barhakotoni Montri Pokrok, Nana Modijini, Disha, Pino Tabuk, Haste Tai Hakotor, Lama Himitongo, Abdi Hano Shakabo, Tai Hasteno Tebo, Hamkrai Fashin Sangna Bagi, Hastini Kacham 3, Heko Tabuk Lok Sabhani, MP, Biplop Kumar Dev, Tai Hastini, Tabukni, Montri Okra, Professor Dr. Manik Shahano Bohano, Belaikino Polakha, Abon Logoligi, Hastini Lukurokno, Kakaham, Yafarka, Kendriya Swarastra Montri, Somobai Montri, Amit Shahaji, Osaka, Wainino, Hasteo, BJP, Hapak Tumbuka, Hamkrai Shamuno Nubi, Lukuro, Financial, Dixit, Tripura, Sonamnani Bagi, Hanahai, Hastini, Lukuro, BJP no, Hanahai, Apply ni Maichawa, Atopinai. Kendriya Swarastra Montri Tip Shaka, Finai, Chong Mariwo, Mohano Hai Tripura Pipinai, Communist ni BC 35 years, Tai BJP ni 10 years, ni Cholajak Mung, Abon Naino, Lukuro, Buchitai. Kendriya Swarastra Montri Tip Shaka, Kucham, TPM ni Hapangro, Hastini, Bororombai, Apply Infano, Samung Klayo, Boruni Kedar ni Bagashimino, Boruni Kedar, Haikma Samung Kaidai, Wansung, Nokari, Luk Tongko Song Lukurong Bagi, Wansugia, Obtihen Biniko, Haidi Bagino, Triprawo, Borok, Triprani, Hamkrai, Borokni, Hamkrai, Belakino, Uslay Tanka, Hotel Shaka, Kusam, Communist Party of Tripura Hastibo, BC Nichiba, Amal Klaipuru, Korok 38,000 Brudiam, Solonati Rokno, Borogno, Toksa Toktiro by Baksake, Tonmani, Borno Zaikaya, Tonmani, Piaba, Haste Habang Slajabani, Logino, Borun Bagay, Hampraini, Tangbatang Hazaka, BC 2018, BCP, Hapak, Pano 5 Logino, BC 2019, Hano High, Father Montrini, Atuk Hayo, Barhakotoni, Montibokro, Nino Modiji, Haka. Tai Aban Yaglo BC 2021 38,000 Pro Soronati Rokni Ukuni Kokno Wansugui Yaprika Hamsemani BJP Hapa प्रणाम। सबसे पहले मां त्रिपुरा सिंदूरी के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं त्रिपुरा ब्रू रियांग
बसाहतियों का जो नया बसाहत हुआ है उसका निरीक्षण करने के लिए गया और वहां पर लगभग 400 परिवारों को बहुत सुख चैन और अच्छी सुविधाओं के साथ रहते हुए देखकर मन को साच अर्थ में बड़ी शांति और आनंद की अनुभूति हुई। ये 38,000 परिवार 25 साल से पशु से भी बदतर जीवन जी रहे थे। यहां पर एक ऐसी सरकार थी जो सरकार कहा तो जाता था कि गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, वंचितों की सरकार है, मगर ये सरकार ने ब्रू रियांग शरणार्थियों के लिए कोई कदम नहीं। 2018 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 19 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2020 में ये 38,000 परिवारों का पूरा रहने का व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनके कैंप, पीने के पानी, बीच के रास्ते, टीन के अच्छे पक्के मकान, हर कैंप के अंदर एक स्कूल, हर कैंप के अंदर हेल्थ की सुविधाएं, हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर, शौचालय, हर शरणार्थी बसाहती को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मिलता है, 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं दी है और हर घर में बिजली का कनेक्शन। और आज ही उनकी आगे की पढ़ाई के लिए माध्यमिक शिक्षा की भी व्यवस्था हुई। इतने लंबे समय से ये सारे शरणार्थी एक प्रकार से पशु से भी बदतर जीवन जी रहे थे, जबकि इनका कोई दोष नहीं था। वो भी भारत के नागरिक है, उनका अधिकार था अच्छे जीवन। मगर यहां जब तक लाल भाइयों का सरकार रहा, उनको उनका अधिकार नहीं मिला। कमल फूल की सरकार हुई, भाजपा सरकार हुई, उनको उनका $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी। मोदी जी ने हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाया है और मैं कहकर जाता हूं 2027 में हमारा अर्थतंत्र दुनिया में 3रे नंबर का बन गया। इससे आनंद सबको है, परंतु हमारा लक्ष्य केवल 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनाना नहीं। ये प्रक्रिया में 140 करोड़ भारतीयों की सहभागिता होनी चाहिए। समृद्धि हर परिवार तक ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। सुख हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति पर पहुंचना चाहिए। और अगर ये करना है तो सहकारिता से के अलावे और कोई हमारे पास रास्ता नहीं। देश में 8 लाख से ज्यादा सहकारिता संस्थाएं हैं। 35 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। सुबह के चाय से लेकर रात के भोजन तक हर उपक्रम में कोऑपरेटिव का एक विशिष्ट रोल है। अमूल हो, इफको हो, क्रिप्को हो, नाफेड हो, कई सहकारी संस्थाओं ने जन जन को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ने का काम किया है। बैंकिंग, कृषि विषयक वित्त पोषण, चिकित्सा सहयोग और खाद्य का वितरण, ये लगभग हर क्षेत्र के अंदर सहकारिता की नींव। आज यहां पर इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं त्रिपुरा वासियों को बताने आया कि हमने मोबाइल ग्रामीण मार्ट
नाबार्ड के माध्यम से चालू की। 5 जिलों में ये मोबाइल ग्रामीण मार्ट लगभग कई लोगों को नाबार्ड के माध्यम से दलहन, चावल, गेहूं का आटा भारत ब्रांड के साथ सस्ते दर में उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक की 50 प्राथमिक सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराया है। उनका रुपे कार्ड उनको वहां से तुरंत ही पैसे उपलब्ध कराएगा। आज त्रिपुरा में कोऑपरेटिव पेट्रोल पंप का भी उद्घाटन हुआ है। धलाई जिले में हड़ुकालू में एक उपभोक्ता स्टोर का भी उद्घाटन हुआ है और दलदली लैब्स में आज उर्वरक के काउंटर का भी उद्घाटन हुआ है। और त्रिपुरा राज्य सहकारी संघ का स्मार्ट प्रशिक्षण केंद्र NCCF के माध्यम से 500 किसानों को बीज की मिनी किट और NOCL और त्रिपुरा राज्य जैविक खेती विकास एजेंसी के बीच में MOU, एक 8 काम सहकारिता को गति देने के लिए आज यहाँ पर हुए। मैं इसमें त्रिपुरा के सारे किसानों को कहने आया कि त्रिपुरा परंपरागत रूप से 70% से ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाला राज्य है। 70% से ज्यादा त्रिपुरा के किसान अपने खेत को ऑर्गेनिक रखें, मगर उनका सर्टिफिकेशन नहीं। आप लोग किसी कोऑपरेटिव के माध्यम से नेशनल ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ जुड़िए और जुड़कर आपकी भूमि और आपकी पैदाशों का ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन कराइए। मैं आपको कहता हूं 2-3 साल के अंदर ही NCOL आपको आपकी प्रोडक्ट के कम से कम 30% दाम ज्यादा दिलाएगा। इसमें आपको कोई शंका नहीं। Whatever saka bisi 2018 BJP hapa hamsa zaman logi no Tripura haste tebo tabo progoti ngitongo borokni par inkita income 98,000 simit chengi 1,77,000 jora ngikha Whatever saka Poschim Bangla wotongnai rokni borokni par kaipe income nisraipano obo tabo belaikino kuba ngkha Kendriyo Swarashtra Mantri Tebo saka obunan hno susason haikba hamkrai susason haikba hamkrai ni phano tebo buskango Tlangan bagino haste hapangni somobaino buskango tlangan bagino oboti hai tebo naitotok kaham ya prishajagai tongo Whatever saka 70% organic mugitung thaigitung tam tiprawo tipran huba khainero khairewo tiaba organic certification kri huba khainerok ni hastini huba khainerok no somobai ni bukhakti National Organic Cooperative Limited baike manjonani bagai bokobokha Whatever saka abubai hastini huba khainerok ni eto o mugitung thaigitung Ungmani abo certification khlainan bagai belaikino easy haikba donai hari bagai no somobai nibukhakti abo belaikino kaham chepni bagai yapri sajak manao honi chaka Kendriyo Swarashtra Mantri tei Somoy Mantri Amit Shah ji ऑर्गेनिक खेती हमारी भूमि को भी संवर्धित करती है, संरक्षित करती है, पृथ्वी का वातावरण भी अच्छा रखती है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो खाते हैं इनके शरीर के अंदर ढेर सारी बीमारियों से मुक्ति होती है, किसान की समृद्धि बढ़ती है और पानी का जल स्तर भी ऊपर रहता है। ढेर सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल ऑर्गेनिक खेती। हम यहाँ पर डेयरी को भी प्रमोट करना चाहते हैं और मछली पालन को भी प्रमोट कर हर किसान की आय को बढ़ाना चाहता है। और हमने 3 सोसाइटियां बनाई हैं, एक अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए और तीसरी किसानों के
उपज को विश्व के बाजार में पहुंचाने के लिए मुझे आनंद है कि त्रिपुरा से लगभग तीनों सोसाइटी में 35 से ज्यादा सहकारी संस्थाओं ने मेंबरशिप के लिए आवेदन भेजा है। इसके माध्यम से त्रिपुरा के किसान ये राष्ट्रीय कोऑपरेटिव के साथ जुड़ेंगे। अभी त्रिपुरा में 3138 अलग अलग कोऑपरेटिव डेयरी, मत्स्य पालन, मल्टीपर्पज, पैक्स, उपभोक्ता सहकारी समिति, पशुधन और पोल्ट्री सहकारी समिति सब मिलाकर 3138 सहकारी संस्थाएं यहां पर काम कर रही हैं। कम्युनिस्ट भाइयों का शासन था, उन्होंने कोऑपरेटिव तो बनाए, परंतु कोऑपरेटिव को अपनी कैडर की भर्ती का साधन समझकर सारे कोऑपरेटिव को लॉस में डालने का काम किया। त्रिपुरा के कोऑपरेटिव अगर प्रॉफिट करते हुए तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुई और इसमें अब बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से हो रहा है। मित्रों, आज मुझे बहुत आनंद है कि त्रिपुरा के किसानों के लिए ढेर सारे नए आयाम आज यहाँ से खुल रहे हैं। उनको सहकारिता से माध्यम से अपने और अपने परिवार की समृद्धि के लिए भी काम करना है और सबसे बड़ा फायदा त्रिपुरा राज्य को होने वाला है कि मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है, जिसमें 2000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले कोऑपरेटिव बेसिस पर गोडाउन त्रिपुरा में बनेंगे। कोई तहसील ऐसी नहीं होगी जहां भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक लक्ष्य भी देखता। मेरे दोनों मुख्यमंत्री जो रहे, विप्लव और माणिक जी दोनों यहाँ बैठे, मैं तो दोनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि त्रिपुरा में एक नए विकास का युग। मुझे ठीक याद है 2017 में मैं आया था भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम के लिए। हम चुनाव की तैयारी कर रहे थे। विप्लव से मैंने पूछा कितने लोगों के पास घर में पीने के पानी का कनेक्शन है। उन्होंने कहा 2.86%। हर 100 परिवार से 3 से कम परिवारों के पास घर में टैप वाटर था, नल से जल आता था और आज वो आंकड़ा 87% को पार कर। इतना ही नहीं, 80% त्रिपुरा की आबादी 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने 80% से ज्यादा आबादी को 5 लाख तक के गैस की सुविधा, 5 लाख तक के स्वास्थ्य की सुविधा नरेंद्र मोदी जी ने की। उनको कोई खर्चा नहीं, ऑपरेशन भी कराना है तो 5 लाख का पूरा खर्चा माफ। हर घर में गैस, अच्छे रोड, बिजली की उपलब्धि बढ़ाई और इसके साथ में नए नए आयाम रचित कर रोजगारी में भी बढ़ोतरी करी। पहले सरकार तो पूरी त्रिपुरा की थी, परंतु सरकार काम करती थी कम्युनिस्टों की कैडर के लिए। उनके लिए त्रिपुरा की जनता केवल अपनी कैडर तक सीमित थी। कैडर से आगे कभी इन्होंने सोचा ही नहीं और कैडर के जकड़ में ऐसे त्रिपुरा को 25-30 साल तक, 35 साल तक जकड़ कर रखा कि अपना त्रिपुरा एक पिछड़ा हुआ राज्य बनता है। 98,000 पर कैपिटा इनकम थी, आज 1,77,000 पर कैपिटा इनकम है।
और मैं आज यहां से कम्युनिस्टों को बताने आया हूं, बंगाल से ज्यादा पर कैपिटा इनकम हमारे त्रिपुरा के नागरिकों का हो गया। इसको कहते हैं सुशासन। और अब हर किसान, हर गरीब, हर मछली पालन करने वाला अपना गरीब त्रिपुरावासी, इस सब के कल्याण के लिए हम यहां पर सहकारिता की भी शुरुआत कर रहे हैं। मोदी जी ने केंद्र के अंदर सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। इसका उद्देश्य सहकारिता से समृद्धि। अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया तीनों समितियां एक किसानों के समृद्धि के लिए काम करेंगी। आज मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार मानना चाहता हूं। मैंने इनको 2 महीने पहले फोन किया था कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा देने के लिए आप थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, और मैं आज कह सकता हूं हमारे 57 इनिशिएटिव में से 41 इनिशिएटिव में अपना त्रिपुरा आगे बढ़ा है। 57 में से 41 बहुत बड़ी उपलब्धि। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, कोऑपरेटिव मंत्री ने स्वयं इसमें बहुत डिटेल ध्यान दिया है। इसलिए भारत सरकार की ओर से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, और फिर से एक बार त्रिपुरा की समस्त जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। 2 बार आपने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। हम अगले चुनाव में आएंगे। इसके पहले हमारे त्रिपुरा को विकसित त्रिपुरा होने की राह पर गाड़ी को पटरी पर चढ़ा कर आएंगे, ये मेरा वादा है। और हिसाब लेकर आएंगे। कम्युनिस्टों के 35 साल, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल, मैं खुद आऊंगा। हमारा पलड़ा भारी रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाई बहनों, आज पूरे त्रिपुरा भर से सहकारी समिति के सारे लोग आए हैं। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र में कई नई शुरुआतें नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। मुख्यमंत्री जी ने भी एक पहल करी है। तो सारी चीजें धीरे धीरे कर सब त्रिपुरा के हर नागरिक, हर गांव तक पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास है। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। पांडव कक्राझार थांथुनि हास्तिनि मन्थ्रिफ्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा हास्तिबो GSDP tabuk kutugo kaitogo 8.9% engkha borokni para capita income haigaba bokrogo income khaimani 1,57,364 rupees ngui tawmani fiaba tabuk abo khulokjagai 1,77,773 rupees engkha bisi 2012 ni per capita haikwa khorogo ajimani income naija thangke aboni tabuk double engkha pagino GSGP bahino tabu kutu kaito hisaka hastin mojokra batem saka tabu atogoi tongke musapano samuni samu ngla tabu competition hadi bagino notice beremo kubuni hastero bai baksa bayap manjui amung climate bisingtui hastini GSGP tai par ekita capita income tabu jora tongsanino tebo kubang khlainarna nangnai Osali Pandawo Chengsamani Kok Naraka Hasteni Chief Secretary Ekachinha Pandawo Sarastra Montri Okra No Karibo Manzaka Hakotorni Jurajuda Thaini Pajak Somobai Somitini Adoro Mohelo Mazabekya Pandawo Haste Habangni Kabangwa Montri MLA Tai Haste BJP ni Kasku Haigaba Rajya Sabha ni MP Rajiv Bhattacharya Mohelo Mazaka আজকে আমাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ যে আমাদের আদরণীয় গৃহমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি আমাদেরকে অনেক মার্গদর্শন করবেন। ত্রিপুরাতে এখন জিএসডিপি এখন পর্যন্ত আমাদের 8.9% আমাদের গ্রো করেছে। পার ক্যাপিটা ইনকাম 2024-এ 1,77,773, যেটা 2023-এ থেকে আমাদের অনেকটা বৃদ্ধি হয়েছে, প্রায় 1,57,366 ছিল। অর্থাৎ যদি 2012-এর সাথে আমরা তুলনা করি প্রায় দ্বিগুণ আমাদের জিএসডিপি ত্রিপুরাতে বেড়েছে। কিন্তু এখানে বসে থাকলে হবে না, আমাদের এখন
কম্পিটিশনের সমস্ত আমাদের নর্থ ইস্টের যে অন্যান্য রাজ্য আছে তাদের সাথে আমরা দেখলাম আমাদের কিন্তু এখন অনেক বেশি আরও পরিশ্রম করতে হবে, এবং বিশেষ করে আমাদের যারা এখানে সমবায়ের সাথে যুক্ত, আমাদের জিএসডিপি এই সমবায়কে সামনে রেখে আমাদের জিএসডিপি এবং পার ক্যাপিটা ইনকাম আমাদের অবশ্যই আমাদের বাড়াতে হবে। সমস্ত নর্থ ইস্টের সমস্ত স্টেটের সাথে আমরা একটা হেলদি কম্পিটিশনের মাধ্যমে সেটা আমরা করব। এবং আজকের এই যে আয়োজন, সেই আয়োজনের মাধ্যমে আমি নিশ্চিত যে আগামী দিনে আমরা কি আমাদের রূপরেখা এবং আমাদের দিশা নির্দেশিকা সেগুলো সম্পর্কে আজকে আলোচনা হবে। তাছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই আমাদের আদরণীয় গৃহমন্ত্রীজি থাকার ফলে মানুষের মধ্যে আরও বেশি করে আমাদের সুযোগ আসবে, যাতে সচেতনতা যাতে আরও বৃদ্ধি হয়, এবং তাতে করে মানুষ সমবায়ের প্রতি কিন্তু মানুষ আকৃষ্ট হবে, এবং সেটা প্রগতির সাথে একটা একাত্ম যে বৃদ্ধি করা সেটা কিন্তু সম্ভব হবে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কারণে আজকে আমাদের 5 ট্রিলিয়ন ইকোনমি অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়েছে, সেটাকে আরও যাতে বেশি করে আমরা করতে পারি, প্রতিটা রাজ্য যদি চেষ্টা করে তবেই সেটা সম্ভব হবে, তবেই আমাদের দেশের যে অর্থনীতি সেই দিকে আমাদের অগ্রসর হবে। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব এবং মাননীয় গৃহমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেব যে স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো কোনো যে মিনিস্ট্রি নতুন সমবায় মন্ত্রক গঠন করা হয়েছে, এবং এতে করে ভারতকে বিকশিত ভারত করার যে চিন্তাভাবনা সেটা অবশ্যই এই যে ডিপার্টমেন্ট তার মাধ্যমে সেটা সম্ভব হবে। এবং আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি এই সমবায় মন্ত্রকেরও উনি দায়িত্বে আছেন। উনি আসার পরে আমরা একটা ভাইব্রেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি সমবায় সাথে যারা যুক্ত তাদের মধ্যে। আমাদের যে বিভিন্ন যেসব পরিকল্পনা এখন আছে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে আরম্ভ করে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের, যে প্রতিটা জিপি এবং বিসিতে অন্তত একটি করে প্যাক্স দুগ্ধ এবং মৎস্য সমবায় যাতে সমিতি প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। ত্রিপুরা রাজ্যে আরও 741টি বহুমুখী প্যাক্স করার চিন্তাভাবনা আমাদের আছে। তাছাড়া আগামী 5 বছরের জন্য প্রায় মোট 219টি দুগ্ধ মৎস্য সমবায় সমিতি গঠন করার লক্ষ্যমাত্রা আমরা রেখেছি। এতে করে কর্মসংস্থান এবং গ্রামীণ যে অর্থনীতি আর্থসামাজিক উন্নয়ন সেটা অবশ্যই শক্তিশালী হবে, এবং সেটা হবে। ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলোকে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রক থেকে আমাদের এর আগেও কয়েকবার এনইসির বৈঠকেও আলোচনা হয়েছে। আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি বলেছিলেন কম্পিউটারের বিষয়ে, এবং প্রায় সমস্ত ল্যাম্পস এবং প্যাক্সগুলোতে আমরা কিন্তু সেই কম্পিউটার এবং তার আনুষঙ্গিক যে বিষয় সেগুলো কিন্তু আমরা ব্যবস্থা করেছি। সব ধরনের সমবায়গুলোকে আমরা জাতীয় সমবায় ডাটাবেসে যাতে আনা যায় সেই কাজটাও কিন্তু আমরা সম্পন্ন করেছি, এবং এতে করে প্রতিটা সমবায়ের যে স্ট্যাটাস, কোথায় কে কী করছে, তাদের অবস্থা, তাদের কোন জায়গায় আছে সেটাও কিন্তু সেখান থেকে ডাটাবেস থেকে আমরা জানতে পারি। ল্যাম্পস এবং প্যাচগুলোর পরিষেবা ভালোভাবে যাতে প্রদান করা যায় এর জন্য সিএসসি অর্থাৎ কমন সার্ভিস সেন্টার সেটারও এই সমবায়ের মাধ্যমে লিঙ্ক করা হয়েছে। এলপিজি ডিস্ট্রিবিউশন সেই ব্যবস্থা, নতুন পেট্রোল ও ডিজেল পাম্প খোলার জন্য তাদেরকেও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমাদের এখন অবধি আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে, এই ডিপার্টমেন্ট নিয়েছে। প্যাক্স কর্তৃক নতুন কৃষক যে সংস্থা সেটা এফপিও সেটা তৈরি করা। জেনেরিক মেডিসিন এর মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা সরকার আমরা হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা চেষ্টা করছি যাতে প্যাক্স এবং তাদেরকে আমরা দিতে পারি ল্যাম্পসকে। তো জেনেরিক মেডিসিন সরবরাহ করার তাদের পারমিশন আমরা দিচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী কৃষক সমৃদ্ধি কেন্দ্র সেটাকে উন্নত করা। রপ্তানি ক্ষেত্র, প্রত্যায়িত বীজ, জৈব চাষের ক্ষেত্রে নতুন মাল্টি স্টেট কোঅপারেটিভ সোসাইটি গঠন করার চিন্তা ভাবনা করেছে। আরেকটা যে বিশেষ যে সেই সমবায় সমিতিগুলো আরও যাতে সম্পৃক্ত হয়, সমৃদ্ধ হয়, তার জন্য আয়কর ছাড় দেওয়ারও চিন্তা ভাবনা আছে। ত্রিপুরা সমবায় সমিতিগুলোর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য আমাদের রাজ্য সরকার আমাদের
যিনি আমাদের শুক্লাচরণজি আছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী, ওনার মাধ্যমে এবং ওনার টিম প্রচণ্ডভাবে সচেতন এবং ভালোভাবে ওনারা কাজ করছেন। আমি পরিশেষে সমবায়ের মাধ্যমে সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার জন্য সবাইকে এবং বিশেষ করে আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় গৃহ ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী উমেশ সাহাজিকে এখানে আসার জন্য আমাদের সাথে উনি মার্গদর্শন করার জন্য এত সময় ওনার মানে অমূল্য সময় নষ্ট করে এখানে আসার জন্য ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার, জয় হিন্দ। স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের উইন্টার ফেস্টিভ্যাল 20 থেকে 31 ডিসেম্বর হতে চলেছে বিগেস্ট সলিটার ডায়মন্ড শো, যেখানে থাকবে নর্থ ইস্টের বিগেস্ট সিঙ্গেল স্টোন অ্যান্ড মাল্টি স্টোন লার্জ ডায়মন্ড শোকেস। পাবেন সোনার গয়নার মজুরিতে 20% অফ আর হীরের গয়নার মজুরিতে 100% অফ। তাছাড়াও প্রত্যেকটি কেনাকাটায় শর্ট গিফটস। অফারের দিনগুলোতে প্রতিদিন শোরুম খোলা থাকবে। আজই আসুন আমাদের আগরতলার শোরুম হরিগঙ্গা বসাক রোড নিয়ার কামান চৌমুহনী এবং উদয়পুর শোরুম সেন্ট্রাল রোড অপোজিট চক বাজার। জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন, আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লংতরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি, বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই, লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেস্ট। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং